Dobar dan, pozdrav svima, evo nas u novome videu. Kao što ste vidjeli po naslovu, kako i sam video glasi, život sa QJ motorom, to je 3 mjeseca sa QJ motorom. To ovako da malo vidite o čemu se radi. Dakle, kad te kupite motor, imate nekakva određena očekivanja, i tako dalje. I što ga više vozite, više upoznajete motor, više uviđate neke stvari. Tako da danas ćemo malo pričati o tome koje sam stvari ja primijetio da mi ne odgovaraju, koje sam promjene donio na motoru, šta sam sve stavio na njega. Naravno, prvu stvar koju sam stavio na njega možete i čuti. To je dakle auspuh, ljeto je, gume su trenutno 45 stupnjeva, znači jako su zagrijane s obzirom da se radi o Pirelli Angel GT-u. Definitivno nije moja omiljena guma, masu ljudi je vozi, zadovoljni su, ja tražim nešto više sportski. Uglavnom, bilo kako bilo, za auspuh su nas pogurali iz SC Projekta, ništa posebno, samo jedan običan slip-on. Šta se tiče nadogradnji auspuha, ima ih brdo, od Storma, Miva, Arova, stvarno imate dosta auspuha koje možete homologirati za njega. Naravno, tu je i ovaj tvornički auspuh koji ćemo vratiti nazad kad budemo vraćali motor, ali to nije mi bio skup, a puno mi ga je veći užitak voziti sada, vjerovali ili ne. Ovih par mjeseci, moram biti iskren, očekivao sam da ću imat sigurno nekakvih problema, međutim to se nije dogodilo. Motor me stvarno služi dobro, tu mu nemam šta reći, lipo se vozi. Šta se tiče udobnosti, u početku sam mislio da je motor preudoban. Zašto? Zato što sam prešao sa R motora na ovo. I naravno da nakon R motora ti je svaki motor najudobniji ikad, jel? Šta baš i nije istina, jel? Gužve su velike, tako da lito je meni najmrže godišnje doba za vožnju. Ali nema veze, mi sve jedno ne predajemo se. To sam vam htio reći. Dakle, možda bi malo na duži put volija, i to ću definitivno napraviti, naravno ako QJ Motor Hrvatska ne bude imao ništa protiv, da malo poboljšam sic tako da bi podigao prednji dio da bude ko sedlo, i mislim da bi mi to stvarno olakšalo vožnju. Kako se lipo vozi po ovim zavojima, jebote, da ima one bočne kufere, ja mislim da bi struga sa njima. Iako se liti treba paziti ovi crni zmijica s čime oni krpaju cestu, jer to je užas, to se sve razvlači i onda vam motor bježi po tome. Tako da to što se tiče udobnosti, to bi volio promijeniti. Kakve mi je promjene donio auspuh, sad ja ne znam je li to mene osjećaj vara, ali pari mi se kao da je motor malo odahnija kad sam ga učepio sa otvorenim auspuhom. Tako da mi se pari da je malo bolji u nižim okretajima. Također, neki ljudi su imali problema sa vožnjom na maloj brzini, međutim nakon što na ovlaštenom servisu dođete na servis, oni vam ga updateiraju sa dijagnostikom i onda se to dosta popravi. Ja osobno sam mislio da mi ima malo gas previše praznog hoda i onda sam podesio ovdje ove sajle što imate od gasa. Tako da sam na taj način dobija
puno bolji odaziv na gas. Kako se ovo lipo vozi. Znači, ovo je stvarno vrhunski kompjuter motor koji vridi ovih novaca. Ima 100 malih mana, ali za sam ide 400 eura kod novog motora, di se ja ne moram misliti za preteć auto, za dat gasa, znači može se ono voziti putnom brzinom 150 bez ikakvih problema, a to je ogromna putna brzina, znam šta vam govorim, morat ćete mi to virovat. Dalje, možda bi se odručio za neke druge ove štitnike za ruke, ovi su dobri, ali bi volio da su još malo veći. Ne znam, nekako mi se čini da ko da mi brije gore uz ruku. Ostalo što se tiče same ciklistike motora, mislim da ste sad vidjeli kroz ovu vožnju sve. Recimo nešto što sam primijetio je da za ovaj motor možda je potrošnja malo viša. Kako ima predivan zvuk, to je čudo. Ja sam baš oduševljen sa zvukom. Zvuk je ono što daje čar motoru. Također sam čuo i malo čita po forumima da se čak može naći kompjuter od QJ motora 800 samootvoren. Dakle, motori su svi koji nađete u Europi u dućanu. Mogu se naravno otvoriti na način jer je euro norma i onda i sama ta euro norma uguši i onda postoji opcija za kupit ili pak mapirat ako vam je draže motor. Koja je ovo? Ovo je bilo jako riskantno, uopće nije bio u gasu i prekasno se po mom osobnom mišljenju sjetio za preteć. Težak je kad je motor na mjestu, međutim ono kad se krene i kad počnete vozit, motor postaje stvarno užitak za vozit. Može on ići 200 km/h, samo je to, da tako kažem, totalno nepotrebno. Sad ćemo vidjeti kakav je ovaj kut snimanja, nisam još nikad snimao ovako, nadam se da ovo izgleda dobro. Evo vidite di je kamera, a evo malo sad i snimaka od tamo. Uglavnom, bilo kako bilo, ono što je problem kad duže vozite isti motor kao ja sad ovo, onda vam padaju razne ludosti na pamet. Sad bi ja instalirao i quick shifter na njega i ovo i ono, 100 stvari bi ja sam montirao na ovaj motor. Tako da, naravno, ništa od toga realno mi ne treba, ali bi mi eto bija gušt da eto to, na primjer, imam i ja bi bija nekako ono, ne znam, stavio sam ovdje ove tank pedove i tako, našao sam jedne cool naljepnice, pa bi ja sad stavio ovdje i onaj malo veći vizir, međutim, pošto motor nije moj, ne mogu baš sad raditi od njega, to jest sređivat ga da to bude po mom guštu, motor je tvornički ovakav kakav je i to je to. Tako to treba i prihvatit. Te sad sitne, na primjer, taj gas nisam uopće na početku primijetio da ima ono puno praznoga hoda, pa sam onda naštelija te sajle, ali to se sve može napraviti, šta se kaže, kod kuće, jel?
Motor je ovaj dosta iskoristiv, tako da to mu definitivno ide u prilog. Pogledajte ove naše ceste. Ovo je opasno više nego išta. Evo ovo ovdje šta vidite, pogledajte ovo. Ovdje s motorom kad naletiš u nagibu, drž gaće. To je sve šta ti ja imam reći. Baš je užasna cesta. Ja ne znam zašto mi plaćamo cestarine. A u gradu je cesta još gora. Tako da uopće ne vidim prednost toga. A da se mi vratimo na QJ-a našega. Motor sa stvarno punim potencijalom. Realno očekivao sam motor iz Peveca, to je iz Bautijana, onoga skutera što se davno prodavao ono za 1000 kuna. Međutim, sad vidim da Kinez dosta dobro svoje motore radi, da je to najbolje, nije, ali su stvarno fantastični i vozni i ono što je meni najvažnije, iskoristivi su. Prekrasno. Naravno da mora turist jedan biti u zavoju. QJ ovo dosta muški odrađuje. Dosta je ono precizan, na visokim okretajima je više linearan nego na onim manjima, što meni u biti odgovara. Sam 10 godina vozija 600 kubika, pa onda dosta dobro baratan sa motorom u niskim okretajima. Ali kako se još dobro čuje. Evo ovako sa ženom lagano ideš, uživaš, može i 150 lagano. Jebote kako je dobar. Ja stvarno uživam na ovom motoru, a vi mislite šta god hoćete. Najbitnije je da ima snage za izvuć zavoj, ali ovdje ima puno ovih, pogledajte kao motor pliva po ovim zmijama. Ovo je očajno, očajno. Ja inače osobno, ja se najmanje vozim ljeti, koliko vam god to glupo zvučalo, zato što jednostavno previše turista, kamikaza po cesti i ne uživam u tome, i vruće i tako dalje. Proljeće i jesen su definitivno najbolja godišnja doba za to. Tako da eto, sve u svemu, kroz ova 3 mjeseca šta se tiče motora, sjedište sam primijetio da već kad idete napraviti džir od 200, 300, 400 km, malo vas boli stražnjica, međutim to se lako riješi tako što se naprijed umetne dio spužve i onda vam kao, ajmo reći, podigne sjedalo naprijed i onda to već bude puno bolje i ugodnije. Ja bi si definitivno stavio gume Bridgestone S21, S22, puno imaju špicastiji profil, puno su više sportske, a znate da moj duh jednostavno voli te sportske gume. Zamijenio bi ove handguardove, grijanje sjedala
sam koristio samo tek ono nešto sitno kad sam ga dobija, tako da to mi kao i ne smeta. Šta se tiče održavanja samoga motora, ništa spektakularno, malo se više recimo grija, to je evo zanimljiva stvar koju sam zaboravio reći. Ovaj motor kad ima tvornički auspuh puno brže bi došao do radne temperature i brže bi se ugrija, međutim to je zbog euro normi i to vidjeli ste po mojim recenzijama da svaki novi motor grije, zato što ga jednostavno te euro norme guše i sad kad one uguše motor vi imate problem. I onda sad kad sam ustavio ovaj otvoreni auspuh puno mi se bolje i moćnije čini motor, ko da je nekako prodisa. I definitivno se manje grije, iako je veća temperatura nego onda prije kad sam imao onaj tvornički auspuh. Za suvozača ne znam, dosta sam se vozio s Petrom na motoru i njoj je nazad puno udobnije nego što sam očekivao, ali kao očekivao sam da i ovaj prednji sic isto da i stražnji sic isto, pardon, da baca suvozača naprijed, ali nije, nazad je dosta udobno i ove ručke sa strane su dobre, tako da nema šta nego prst u uho i uživat u vožnji. Tako da eto, to bi bilo to što se tiče danas, da vidite di stojimo sa Kinezom. Iako ste vidjeli u zadnji par videa i ono kad smo bili montirali Insta360 na njega i onu navigaciju Čigijevu, znači ono sve pomalo, tako da držim vas tako reći updateirane. Cilj neki je prevaliti šta više kilometara dok ne bude mora vratiti motor, jel? Stvarno ga derem, perem cijeli dan, svaki dan, upalim ga 100.000 puta, ugasim do dućana, do pumpe, do trafike, vamo tamo, znači stvarno ne štedim ga i po meni se za sad pokaza jako dobar. Tako da hvala na pozornosti i nemojte zaboraviti dole u opisu videa posjetiti ST Moto web shop, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!